ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଇ ଭିଡିଓ ପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କୋଉଟାରେ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତା ସହିତ ସେଇ ଜବ୍ ରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ କିଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ସେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦଉଛି 4 ଜୁଲାଇରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଠି ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପୋଜିସନ ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି 21,608 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 2025-26 ରେ। ଏଇଠି କିଛି କଥା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 21,608 ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଟେ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଏଟା ବି ସେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତୋଟି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ବା ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍रुପ ଡି ଦେଖୁଛ ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ 3180 ପ୍ଲସ 983 ପ୍ଲସ 55 ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 4000 ପ୍ଲସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ସରି ହାଇସ୍କୁଲ ପିଅନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଟା ତ ପିଲାମାନେ ଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା ହେଲା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 2500 ପ୍ଲସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା କ୍ଲର୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 7000 ମାନେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ 7000 ବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ରହିବ ମାନେ 21000 ଟୋଟାଲ ଅଛି 7000 ଆଉ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡିକ ରହିବ ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରଏସଟି ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଅନ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆगे ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଅନ କଥା କହୁଛି କାରଣ କ୍ଲର୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ବନେଇ ସାରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଅନ ଉପରେ କହୁଛି। এই যে হাইস্কুল পিয়ন ভ্যাকেন্সি পিলামানে আসিব এটি আপন দেখি পারিবে টোটাল ক্বালিফিকেশন আপনকৰ এটি 10th কিংবা +2 পাস যদি হেইতিবা দরকার তাহলে আপন মানে করি পারিবে হেলা 10th 12 যে দুইটা যাক আপনকৰ মাইকিব। তো আপন কইবে স্যার কোন এক্সাম হবো কি পিলামানে এটা আপনকৰ এক্সাম হবো হেলা কোনসি প্রকার এমিতি নুহে যে আপনকু বিনা এক্সাম রে এটি দেই দেবে আপনকৰ এটি এক্সাম হবো কন্ডক্ট কিଏ କରିବ ଅସେପା କରିବ କି ଆଉ କିଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତ ଏକ୍ସାମ ହବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ବେଚ୍ ଯୋଉଟା କି ଖାସ କରିକି ହାଇ ସ୍କୁଲ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ବେଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପାରିବେ ଯୋଉଠି ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆପଣ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ପାରିବେ। ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲର୍କ आउटे हला आपणकर पियोन एवं आउटे हला आपणकर कंप्यूटर टीचर ए तीनोटी वैकेंसी पई पिला माने आपण प्रिपरेशन करि परिबे केवल गोटे जो गोटे ही बेच जॉइन करके आपण माने प्रिपरेशन करि परिबे। एठी क्वेश्चन हैला जे सर आपण तो क्वालिफिकेशन कहि देले वर्तमान एज कोहंतु एज पिला माने आपणकर जदी 18 रु 42 वर्ष मध्य रे रहिछि ताहले आपण माने एठी आवेदन करि परिबे। क्वालिफिकेशन कली एज कथा कहली जे कोन रहिबो ता सटा केमिति प्रिपरेशन हेबे सेटा कहली। आउ देखंतु कंप्यूटर सर्टिफिकेट पिला माने पियन पई आपणकर कोनसी प्रकार कंप्यूटर सर्टिफिकेट दरकार नाही किंतु जो क्लर्क वैकेंसी रहिछि एवं जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी रहिछि ता पई आपनको मिनिमम 6th मंथ रो गोटे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रो कंप्यूटर सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो जो माने भी करिया पई चाहउचंती से माने एठी करि परिबे। तो आशा करूची सब किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहा जहा भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थिला मु आपण मानकु देली पिला माने वर्तमान समय रे सबुठु बड़ सुजोग आपणकर आसी जाईची देखंतु जेतिकी भी पोस्ट अछि ना सबु देखंतु माने बहुत कम एटा गोटे जहा अछि आपणकर फिशरीज एवं एनिमल जो अछि एठी आपणकर 4225 ता छडा देखंतु हेल्थ एवं फैमिली रे एठी आपणकर 11396 एजुकेशन एटा गला हायर एजुकेशन छाडी दियौ एटा होछि आपणकर कॉलेज गुडी करे हैला तापर देखंतु एठी गोटे बडटे अछि होम डिपार्टमेंट जोटा कि आपणकर बास ए रिसेंट नोटिस आसी आइछि डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल पई मो सेटाई मध्ये गतकाल आपन कहितली तापरे आउ सेमिति किछि बड़ वैकेंसी पिला माने नाही केवल गोटे ही बड़ वैकेंसी जोटा कि 21608 वैकेंसी सेटा होछि आपणकर स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ रु आसीछि हैला एवं पिला माने
ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସେତେବେଳେ କହିକି ଦେଖେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ଆରଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 21,608ଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭେକେନ୍ସି ନେଇଯିବ ଆରଏସଟି ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ टीचर କିଛି ଭେକେନ୍ସି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର टीचर ଆଉ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କ ଭେକେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ଏଲଡିସି ଏବଂ ୟୁଡିସି ଯିବ ଆଉ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୁପ ଡି ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଡି ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ ସହିତ କେବଳ ତ ପିଅନ ନୁହେଁ ପିଅନ ସହିତ ୱାଚମ୍ୟାନ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଡ୍ ହବ ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଡେଲି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗତ ଭିडियोରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ शिशु बाटिका बा जो जीआरएस सरकार तुम माने देखुच सेठी तुम माने सेही चाकरी करिकी जीवन रे चली परिबो नाही जो तुम शिशु बाटिका कथा कहते शिशु बाटिका पिला माने डेली हम टीम को कॉल आस्ती सर शिशु बाटिका अरे शिशु बाटिका 3000 टका दरमा सेठी पुनी पिला को कहा को शौच करैबो कहा को गाधैबो कहा मुंडरे पानिया दबो ता पई तुम माने एते पागल होउचो डेली सह सह कॉल आसुची जे सर शिशु बाटिका किंतु जो चाकरी तुम भाग्य बदलैबो बा जोटे गवर्नमेंट चाकरी 15-20 हजार टंका सेठी पिला माने तमे माने टोटाली देखुनो किंतु जोठी 5000 से शिशु बाटिका पिला देखिबे कमेंट सेक्शन ले सर जीआरएस अरे जीआरएस छाड़ो जीआरएस से माने वर्तमान स्टे करिकि पकेइचंती हैला से माने वर्तमान पोस्टिंग देबेनी जदी भी तुमको पोस्टिंग से माने गवर्नमेंट देई देला से माने पूणी चाहि कि बसचंदी तुमको स्टे आउ थरे मार दवा पई हैला तांकर वकील ऑलरेडी रेडी हे कि अछंती तम फ्रेशर पिलांको पई केही नाहंती सुनिया पई ना वकील ना किए अच्छी किछि दिन पिला माने मु वीडियो बनाउतली तापर तमे माने मते याडू सियाडू कमेंट कलो तेनु मु भी वीडियो बनेबा छाडी देइछि तेनु अपेक्षा करो भगवान को ऊपर भरोसा रखिताओ जेबे भी पोस्टिंग हबो तमे माने चाकरी पाइबो किंतु ता पूर्वरु तमे माने देखो एठी लक्ष्य करो गोटे जिनिस जोटा कि मु तुम मानकू बारंबार गोटे कथा मु कहि रखुछि जे एई जो वैकेंसी गुडी को जोटा कि मु आपन कहली हाई स्कूल क्लर्क एई जो वैकेंसी गुडी को कहली जो माने भी प्रिपरेशन करिया पई चाहुचो से माने आउ लेट करनी जल्दी जल्दी आसो प्रिपरेशन कर दियो ता छडा पिला माने काली संध्या 8टा बेले तुम मानको पई एक बहुत बड़ सरप्राइज अछि जोटा कि प्रथम थर पिला माने मु तुम मानको पई नै कि आसीची पूरा ओडिसा रे प्रथम थर फ्री क्लास सब पिला को मु रिक्वेस्ट करबी आसंता काली राती 8टा बेले जो जोटा भी अछि सेटा को समस्ते जॉइन करिवो गोटे बहुत बड़ धरणर मीटिंग काली आमे पिला माने करबा YouTube रे एवं सेठी सब पिला जॉइन हेबे तो आज पई एतिकी आशा करूची जहा जहा भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थिला सब सब मु आपन मान को देली जे जो क्लर्क वैकेंसी तार सैलरी केते रहिबो ता सहित आपनकर सेठी क्वालिफिकेशन केते रहिबो ता सहित एटा केबे आसीबो हां पिला माने एटा से 2 रु 3 मास भितरे आपनकर ए वैकेंसी टी आसी जिवो हला 2 रु बेसी दिन नुए 2 रु 3 मास भितरे आपनकर आसी जिवो एवं आउटे इंपोर्टेंट 18 रु 42 वर्ष मिनिमम एज आपनकर 18 रहिबो 18 रु 42 वर्ष भितरे आपन आवेदन करि परिबे तो आज पई एतिकी रहल नमस्कार जय जगन्नाथ।